Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va présenter un nouveau chapitre et une nouvelle méthode de classification supervisée qui s'intitule en fait l'arbre de décision, ou bien le mot en anglais decision tree. Donc ça entre dans votre cours euh, pour le module méthode informatique d'aide à la décision. Et en fait, on va présenter cette méthode comme suite. Donc, je vais commencer par une petite introduction. Donc, je peux dire que l'arbre de décision permet de construire des modèles de classification ou de régression sous la forme d'un arbre. Le concept, c'est que je dois avoir l'arbre qui se construit de la façon suivante. Mais يبدأ عندنا une racine. يبدأ عندنا donc en fait des nœuds. Au plus je descends en bas, plus le nombre de nœuds il augmente. هذه النوشن تاع l'arbre de décision. هذه الفورم تاع l'arbre de décision. باش قلنا لا قلنا l'arbre de décision permet de construire des modèles de classification de régression sous la forme d'un arbre. Maintenant, on peut l'utiliser في deux contextes là. يا اما pour faire la classification. اش معناها classification؟ donc قلنا وقت اللي يبداو عندنا لي سورتي نتاعنا كاليتاتيف que ce soit en terme binaire ولا en terme multimodalité. معناها نجم نستعملها في الكونتكست دو كلاسيفيكاسيون سوبرفيزي. والا جو بو لوتيليزي في الكونتكست نتاع ريغريسيون باش نعمل بريفيزيون نتاع شيفر دافير ولا نتاع روندمون. دونك l'avantage c'est que l'arbre هذه عندها la possibilité de s'appliquer dans les deux sens, classification et la régression. Ce modèle permet de déduire la base des données en développant, de réduire plutôt la base des données en développant d'une façon parallèle et incrémentale un arbre de ces décisions. On a d'une façon incrémentale à chaque étape. Donc il y avait une certaine augmentation. On est d'une façon parallèle. À chaque fois, il y avait une phase 1, phase 2, phase 3. Donc, c'est le principe de fonctionnement dans les modèles d'arbre de décision. Le résultat final est un arbre avec des nœuds de décision. Ils vont représenter en fait les nœuds de décision. C'est la variable décisionnelle. Les hommes réellement, je connais les variables explicatives. Voilà les attributs explicatifs. Les états. Maintenant, nous avons l'exemple de crédit. En fait, les indicateurs les attributs de décision du crédit. Je me connais هذا السالير. هذا نجم يكون l'âge. واضحة. Donc هذوما يتسموا les nœuds de décision. وفما les branches نتاعنا اللي هما باش يربطوا entre les nœuds de décision. مثلا نقولوا السالير لنا البرانش هذه élevé ولا faible. Voilà. Donc هذه le rectangle يمثل une variable décisionnelle ou une variable explicative. وهذوما les états possibles. On va commencer par le traitement des bases de données en termes qualitatifs. معناها كي نقول السالير لازم نلقاه السالير en termes qualitatifs sous forme مثل faible, moyen, élevé. Donc là, pour le moment, on va traiter les bases de données qualitatives, les attributs qualitatifs. حتى كيبدا عندي une variable quantitative نرجعها qualitative. لازم نعمل transformation. Pour le moment, je vais étudier le contexte qualitatif. كما شفنا في الموديل بايزيان خدمنا بالكلاسيفيكاسيون بايزيان احنا on a utilisé une base de données qualitative. وبعد شفنا le cas particulier وقت اللي يبدا عندي une variable quantitative comment je peux traiter ça. Donc لنا قلنا هذا البرانسيب نتاعنا. دونك عندنا les nœuds de décision, عندنا les branches اللي هما les modalités de chaque attribut qualitatif ou les feuilles نتاعي. دونك لنا اذا كان je termine la construction تاع l'arbre باش نلقى لنا عندي des feuilles اللي هما جينيرالمون باش نحطهم sous forme de cercle اللي هما نورمالمون باش يكونوا الاي نتاعي. معناها نجم يكون هذه وي اللي يعني étant donné les états possibles نتاع les variables معناها الشومان هذا هيك je décide le oui لنا non. Donc les feuilles نتاعي qu'est-ce qu'ils vont représenter en fait? Ils vont représenter les décisions. مثلا لنا non ولنا oui. هذا كيفاش je construis un arbre de décision.
فهمنا توا دونك نجم تكون الاربر فيها لي نو دو ديسيزيون لي موداليتي هما لي زاتريبيو لي زارك اللي هما يريبريزونت لي موداليتي بوسيبل دو شاك اتريبيو والفوي هي باش تعطينا ديسيزيون في الاخر الاي نتاعي فوالا. Donc, femme a le taux d'erreur, la proportion des instances qui n'appartient pas à la classe majoritaire de la branche. On a dit, mais j'ai 4 marge d'erreur. Marge d'erreur, elle dit que je peux la mesurer. معناها كي نشوف قداش من مرة الارب ديسيزيون تاعي تعطيني مثلا le taux de mauvais classement مثلا شو هو يتسمى taux d'erreur قداش من مرة elle se trompe en termes de prévision. Donc, le problème, c'est comment choisir choix de l'attribut racine. اللي هو هذا racine باش تخرج منه. لازم يكون تكون هي l'attribut décisionnel le plus fort. باش تحط في الراسين بيان سور. مثلا نقولوا احنا لوكتروا دي كريدي اللي باش تحطها في الراسين هيك من الاول. لازمها تكون الفاريابل ديسيزيونيل لا بلو انفلونت اون تيرم دوكتوروا دي كريدي. ما نجيش نحط في الراسين حاجه ما عندهاش انفلونس على الديسيزيون. دونك لنا لازم نمشي دون فاسون انكريمونتال يتحطوا هذوما لي فاريابل بلو بيرتينونت وبعد تجي بعدها لا فاريابل لا دوزيام فاريابل بوتيتر بيرتينونت وبعد تجي لا troisième et je commence comme ça. Donc c'est le principe de base نتاعي اللي je construis en se basant sur la pertinence. Donc la question qui se pose est comment mesurer la pertinence d'une variable qualitative. كيفاش نعرف الفاريابل هذيك عندها une certaine pertinence. Donc là le choix de nœuds de racines, les terminaisons, شنو les attributs qui vont être utilisés, est-ce que tous les attributs يدخلوا في الموديل نتاعنا ولا ما يدخلوش. Est-ce que femme a des attributs non pertinents et tahaoum le modèle? C'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de ce diapo. Voilà. Donc là, juste une petite introduction pour comprendre le contexte de l'arbre de décision. Donc là, je vais un petit exemple. Donc là, l'exemple, c'est que on dit 4 variables décisionnelles, 4 attributs, l'outlook, la météo, la température, l'humidité ou l'état de vent ou décision de taille, est-ce qu'on va jouer un match de foot ou là ce sont les 4 attributs de type en fait type qualitative x1 x2 وهذه x3 اللي هما x4 هما des attributs وعندهم des modalités. شنو هما les modalités مثل x1 اللي هو la météo est-ce qu'il y avait de el sunny donc ensoleillé l'overcast donc ولنا عندي rainy il y avait de la pluie overcast نقولوا احنا مسحبه الدنيا فهمت فوالا. والتمبيراتور هكا عندي زاد الهوت والكول والميل دونك كما نقولوا فابل موان élevé l'humidité élevée ولا normal le vent il est true c'est-à-dire il existe du vent ou false s'il n'y avait pas de vent. وفي الاخر لا ديسيزيون تاعنا اللي هي اسكو اون جو ولا اون جو با كيما الكا اللي خدمناه احنا نتاع الاشا دان بي سي بريسك نفس الباز دوني ما جوست لي موداليتي ولي فاريابل هما متبدلين فهمنا. Donc là, on cherche à utiliser ça pour faire la construction d'un arbre de décision. Mais supposons que j'utilise un tel algorithme où j'arrive à trouver le résultat suivant. Là, on va voir comment peut-on construire ça à travers des algorithmes et tout ça. أول حاجة ce que je trouve l'arbre هذه شنو باش تعطيني باش تعطيني هذه l'outlook اللي هي variable la racine de l'arbre اللي هي en fait la météo. La météo هي peut-être la variable la plus influente ou variable décisionnelle معناها pour le choix voilà pour la décision de jouer ou de ne pas jouer un match de foot. Donc لنا l'outlook قداش فيها دونك حطيناها هي في الراسين نشوف كيفاش نجم نحط نختاروا هي parmi les autres. وعندي les états possibles اللي هما قلنا ما هو هذه النو راسين ولا les arcs هما les modalités possibles هاكا عندي sunny وعندي overcast وعندي rain. باش ناخذ les états conditionnels إذا كان si l'outlook est sunny il y avait de la
Donc, le variable qui se positionne avec l'état Outlook Sani, il y a l'humidité, que ce soit élevée ou elle est normale. On va prendre une décision taille, non. هذوما les feuilles نتاعي هذوما les feuilles نتاعي donc هكا عندي لأن si l'outlook il est sani et l'humidité est élevée, la décision on ne peut pas jouer le match de foot. Donc sinon si l'outlook est sani et l'humidité elle est normale, وقتها je décide de jouer. Sinon donc هذوما يتسموا les règles de décision. إذا كان l'outlook نتاعي il est overcast, peu importe les états des autres modalités ou des autres attributs, réellement on décide de jouer. Ou là, si l'outlook il est rainy, il y avait de la pluie, et l'état du vent, donc il y avait du vent, on ne va pas jouer. S'il n'y avait pas de vent, on va jouer le match de foot. Donc, c'est la construction de l'arbre de décision. Bien sûr, نجم أني بعد كي يبدأ عندي un individu prévisionnel, mais supposons اللي عندي par exemple un nouveau individu مثل x1 تاو est égal مثل rainy. Plutôt x1 تاو est égal à rainy. Voilà. اللي هو l'outlook. و supposons ما يهمنيش في les autres variables, supposons الwind نتاعو l'état de vent نتاعو اللي هي نسميها par exemple x4 تقريبا. x4 نتاعو est égal مثل true. هذا le nouveau individu. وبيان سور عنده x2 و x3. x2 و x3 ماهمش موجودين في الاربوريسونس نتاعنا. لأن إذا كان تبع الشوا ما قلنا الأوتلوك رين هاكا رين. وإذا كان الويندي إلي ترو هاكا ترو. أوتوماتيكمون لا ديسيزيون شنو باش تكون لنا هي ne pas jouer un match de foot. Indépendamment من x2 و x3 اللي هما حتى كي بداو دوني ما عادش عندهم قيمة في الديسيزيون تاعي. دونك هذا يلزم يتبع الشومان تاع l'arbre décision afin de prendre la décision adéquate. فهمنا توا في البرانسيب. دونك هذا كيفاش نجم نقرا الارب ديسيزيون. زيد اون بلوس عندها نوت افونتاج. احنا قد الباز دوني نتاعي قداش فيها من فاريابل. اللي كان نرجع لنا جو ريبرون مثل لنا قداش عندي من فاريابل استعملت لنا 3 لي 4 4 معناها احنا استعملنا الاوتلوك والهوميديتي كيكا والإيتا دو فون. معناها التمبيراتور n'a pas été معناها choisi. Il y avait pas استعملناش température. Non. معناها autrement الميثود عندها le pouvoir de مثلا d'éliminer les variables اللي ماهمش des variables décisionnelles. مثلا température تنجم تكون هي ماهيش variable décisionnelle pour jouer un match de foot. Automatiquement donc l'arbre décision elle tient pas compte les variables non pertinentes. معناها هي elle joue un double rôle. donc لأن عندها l'avantage اللي هي elle n'utilise pas les variables non pertinentes. وزادة عندها l'avantage اللي هي تعطيني des règles de décision compréhensives. معناها est-ce que معناها نعطيك une règle c'est que tu l'appliques directement. إذا كان نحكيو على octroi de crédit إذا كان نعطيك une règle تقول أنت par exemple إذا كان عنده un revenu moins que 1000 دينار وما عندوش un patrimoine ولا حاجة peut-être اللي ينجم ياخذ عليه ضمان de crédit, automatiquement on décide de ne pas lui accorder un crédit. إذا كان عنده أقل من 1000 و peut-être عنده حاجة donc garantie وقتها on peut décider. وقتها on essaie de voir شنو نوعية الجارون. فهمت لي ريغل هذوكم تخرجهم انت اوتوماتيكمون من الهيستوريك اللي هي بازي على تو سكي اربر دو ديسيزيون. واضحه؟ سي بون. دونك هذا كيفاش جوست هذا سي ان بتيت اكزامبل دو كونستركسيون ولا اكزامبل كيفاش الباز دوني هذه معناها جو بو لا ترادوير en termes d'un arbre de décision lisible, compréhensif ou peut-être expressif. معناها خاطر عندها l'avantage l'arbre اللي هي elle s'exprime mieux qu'un tableau. كي نقول لك un tableau هيك tu peux faire la lecture. tableau هذا تقدر تقراه هيك ما فماش حاجه واضحه. donc لنا au moins فما deux chemins de lecture اللي هما ils sont plus clairs et plus accessibles. Voilà. Et donc لنا اش عندي
C'est quand je continue à explorer donc, notre modèle. Donc, un arbre il est composé par 9 racines اللي حكينا عليه اللي هو بكري الاوتلوك هيك ولا اللي هو باش تحط في الرacine من الفوق هذاك يتسمى النورا راسين باش نبدا به الاربر دونك البيراميد هو السيستم تاعي دونك الاولاني هذا النورا راسين الى بليزيور برانش احنا حطينا اوتلوك وسمينا لنا ساني اوفركاست وريلي ومن بعد لي فوي هما هما لي نو دو ديسيزيون اللي في الاخر وي ولا نو هذوكم سميتهم لي فوي اوكي دونك اني في الجرافيك نورمالمون جو ريبريزونت لي نو دو ديسيزيون بار دي ريكتانجل والفوي بار دي سيركل اللي هو عكس الجرافيك اللي موجود لنا جو ريبريزونت لانفيرس معناها اللي كان نرجع لنا شوف لنا بالعكس معناها هذوما نصورهم بار دي ريكتانجل والفوي نصورهم بار سيركل اوكي في الجرافيك اللي باش نعملوا هذا جوست اكزامبل illustratif اماني جو في ريبريزونتي سا في السونس اللي قلت لك هذوما دي ريكتانجل هيك وهذوما seront le cercle خاطر فما دو فاسون دو ريبريزونتي لو موديل اون اي داكور باهي دونك لنا هكا باش نرجع للنور راسين les arbres de décision peuvent manipuler les attributs qualitatifs et quantitatifs aussi معناها حاجه باهيه اللي هو ينجم يخدم حتى avec des attributs quantitatifs ونجم يخدم donc avec des bases données donc l'arbre peut être معناها applicable في الباز دوني ميكست que ce soit دخلوا des bases données كلهم quantitatifs كلهم qualitatifs مخلطين فما الكونتي فما البينير فما النومينال donc فما الاوردينال donc ما عندوش il y avait pas une restriction باقي الاشكاليه donc ça cause un problème وقت le nombre des attributs devient un peu élevé peut-être ça cause un problème خاطر تولي l'arbre ما عادش lisible donc je peux pas donc peut-être je dois avoir un processus de filtrage من الاول نقص ولا نعمل ريدكسيون تاع لي دوني باش لي دوني اللي يدخلوا في الاربر يكونوا كابابل باش يعطيونا دي ريغل دي ديسيزيون ليزيبل voilà donc هذايا comment je peux construire معناها l'idée تاع l'arbre de décision donc le plus important on a عملت الباساج ما بين base donnée للاربر هو comment peut-on le processus de construction comment peut-on construire les arbres de décision هذه la question donc là je vais noter la notion d'entropie. C'est une notion très importante. Je dois mesurer en fait, soi-disant, la liaison. Nous sommes par exemple degré de liaison. Degré de liaison, ben شكون. Pour placer un attribut comme important, كيفاش نعرفوا important en termes de quoi? ما بين les variables explicatives ولا ما بين l'explicative و les variables décisionnelles? Réellement, le degré de liaison ما بين ال x, j وال y نتاع صحيح ولا une variable ولا attribut il est important اذا كان هو il est fortement corrélé avec les y اللي هي الديسيزيون تاع la variable décisionnelle صحيح ولا مش صحيح اما لنا رانا on traite des variables qualitatives faut pas oublier لنا الكام تاعنا les variables نتاعنا ce sont des variables qualitatives لو كان جاو quantitatif شنو نجم نستعمل الفالور اللي يعطيها هو لو كان جات الاكس كاليتاتيف كوانتيتاتيف والجريك كوانتيتاتيف هذوما كاليتاتيف اذا كان جات عندي فاريابل اكسبليكاتيف اكس جي والجريك نتاعي كوانتيتاتيف وقت شنو اللي عندنا شنو باش نقيس الدوغري دو ليزون ما بين يعني نخدم في الكاليتاتيف قلت لك لنا ما في الكوانتيتاتيف شنو تولي الدومين نتاعنا شنو يولي في الكونتكست تولي كي وقت اللي جو شيرش اكسبليكي y par x تولي يكونوا
trigonométrie. ونجم نقيس الليزون بالكوفيسيون دو كوريلاسيون مثلا نعرف شنو لينيير ار اكس اي والا j'utilise la signification individuelle hein la signification test de signification significativité individuelle ونجم نعمل شنو نعمل اخر ونجم نقيس الكاليتي نتاع الموديل بالار كاري كاليتي داجوستومون اللي هي نخرجها من لانوفا ليكواسيون اناليز دو لافا دو فاريونس ونخدم الخدمه نتاع ليكونومتري كيبداو كونتيتاتيف كيبداو بلوزيور توني حاجتي وحده بركه الامباكت نتاع الاكس على اليغري ما نجمش نستعمل موديل دو ريغريسيون لينيير سامبل فهمنا هذا الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير دو بيرسون كي يبدا قريب من 1 يمكن لنا كي يبدا عندي هذا دونك بروش دو 1 بلو هذا بروش دو 1 بلو الاكس عندها امباكت على اليغري هيك ولا اذا كنا ناخذها اون تيرم فالور ابسولو نجم يكون خاطر عندها امباكت نيجاتيف قريبه من موان 1 وقت اللي الكوفيسيون هذا قريب من الزيرو وقتها نقول الاكس ما عندهاش امباكت على الاي صحيح ولا؟ ما با دامباكت على الاي فهمنا ولا ما فهمناش؟ هذاك يتسمى معناها تو سكي ايكونومتري وكل ما تابعوا دونك اما لنا ان فيت جو دوا تروفي ان انسترومون دو ميزور اللي هو باش نسميه لونتروبي معناها لونتروبي شنو هو؟ هذه لونتروبي وفما اللي يسميها لونتروبي دو peut-être le monsieur qui l'entropie de Shannon. L'entropie de Shannon, c'est un instrument de mesure entre deux variables qualitatives. Voilà. Ou عندها l'avantage نتاعها. L'avantage le plus en fait remarquable اللي هي en fait l'entropie اللي هي non linéaire. لكن نحكي على l'entropie, je peux dire c'est un instrument non linéaire. Elle tient compte de l'aspect non linéaire. On préfère les instruments linéaires ou non linéaires réellement? On aime linéaire ou non linéaire? Oui. Linéaire. On aime linéaire, بربي. كيفاش نحبوا linéaire? On préfère les instruments. Le monde n'est pas linéaire, donc on suppose la linéarité juste pour simplifier le modèle. صحيح ولا؟ أي. Peut-être au cours du travail, on arrive à explorer le modèle متاعنا il n'est pas linéaire. وقت je change ولا نبدل les paramètres نتاعي ونبدل الspécification du modèle. دونك احنا كي نلقاو حاجه نون لينيير نفرحوا ما نفرحوش نورمالمون كي نلقاوها نون لينيير كي نلقاو انسترومون نون لينيير نورمالمون انت تبدا حاجتك لينيير باش تكون لك اسهل نو دونك ما تفرحش لا تفرح خاطر هي كي يبدا عندك انسترومون نون لينيير هو il tient compte من الكوريلاسيون مثل لينيير ونون لينيير مثل الكوفيسيون دو كوريلاسيون شنو اسمه هذا الكوفيسيون هذا كوفالونس اكس واي شنو اسمه شو اسمه ريالمون هذا ما عندوش اسمه ما عندوش sur l'écart type de x fois l'écart type de y شو اسمه هذا اللي هو compris entre moins 1 و 1 اسمه هي الاير الكوفيسيون الكوريلاسيون ولا ايه كوفيسيون كمل عاد كملش الاسم نتاعو لينيير الكوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير صحيت دو شكون دو بيرسون هذا لو كوفيسيون كوفيسيون دو كوريلاسيون لينيير دو بيرسون ولا دكتور ما نعرفش الحق كوريلاسيون فما كلمه لينيير علاش ما سكتوش قالوا كوفيسيون دو كوريلاسيون برا Donc là, réellement, il tient compte de l'aspect linéaire, mais il ne peut pas
considérer ou la mesurer peut-être les dépendances non linéaires. Réellement, quand tu as une non linéaire, peut-être on trouve des difficultés. Donc, on va travailler, on choisit l'entropie ou le coefficient de corrélation linéaire. Supposons qu'ils peuvent travailler le même astuce. Lequel qui va être choisi? Ça dépend احنا Et ça dépend de والفاريابل معناها كان oui, عندنا نون لينيير دونك لونتروبي سينون تولي الكوفيسيون كوريلاسيون. non linéaire, il tient compte mais linéaire ou non linéaire. Alors que linéaire, mais il tient compte que lequel mais linéaire. Donc, qu'est-ce que tu vas choisir? Qu'est-ce que tu vas choisir? شوف اللي عاوزها. L'instrument de mesure non linéaire, il قيس لك linéarité ou non linéarité. Alors que voilà, donc l'entropie elle est préférée par rapport à d'autres instruments tels que le liquide 2 ou la coefficient de corrélation linéaire de Pearson. نعاودوا session اخرى donc rapidement. باهي. C'est bon.